Hari pertama Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 menyaksikan beberapa program utama dan sampingan berlangsung. Antara yang menarik termasuk usaha memperdaya masyarakat luar bandar dalam membantu menangani krisis makanan yang dihadapi global pada ketika ini. Harits Asyraf Hasnan yang kini berada di Davos, Switzerland ada laporannya. Baik, mengakhiri hari pertama Forum Ekonomi Dunia WEF di Davos, Switzerland ini. Sudah tentu banyak perkara, tapi akan banyak lagi pada hari kedua ataupun Selasa. Saya wrap up apa yang berlaku pada hari pertama. Sudah tentu apa yang paling penting adalah berkenaan dengan ketibaan Ketua Delegasi Malaysia, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Zafrul Abdul Aziz telah pun tiba di Davos bersempena dengan WEF 2023 ini, di mana beliau sebenarnya telah pun hadir ataupun melawatlah Rumah Malaysia House yang sebenarnya merangkumi beberapa GLC terkemuka Malaysia berada, membuat pameran, akan diadakan diskusi, perbincangan dan juga mesyuarat di Rumah Malaysia itu, dan Menteri Tengku Zafrul sempat bertegur sapa, bertanya khabar dan juga sedikitlah ada perbincangan bersama dengan delegasi Malaysia yang lain. Terutamanya dari segi kita fokus Malaysia dalam kita nak menarik pelaburan. Dan saya juga sempat menemu bual Datuk Seri Zafrul dan banyak perkara yang disentuh oleh beliau. Tapi saya tak nak cerita panjang, anda kena saksikan agenda AWANI yang akan bersiaran. InsyaAllah temu bual tersebut akan disiarkan pada Rabu, dan sudah tentu selain daripada itu, di WEF ini terdapat juga laporan berkenaan dengan dari segi unjuran ekonomi, laporan ketua-ketua ekonomi, bagaimana unjuran dibuat. Dan sebenarnya 2 daripada 3 pakar ekonomi dalam tinjauan yang dilakukan oleh WEF menjangkakan akan berlaku kemelesetan di peringkat global. Perinciannya akan saya bawakan dalam laporan lanjut, dan pada Selasa sekitar jam 1.30 petang waktu tempatan, sekitar lebih kurang dalam 6 ataupun 7 petang waktu Malaysia, kita akan menyaksikan sidang media penjelasan dengan lebih lanjut susulan daripada laporan itu. Sebenarnya laporan ini amat penting untuk kita teliti, terutama dari segi kita bagaimana kita nak berdepan berkenaan dengan cabaran pada tahun 2023. Selain daripada itu, baru sahaja selesai malam ini adalah pertemuan media, majlis resepsi media-media yang hadir bagi WEF 2023 ini. Dan apa yang menarik adalah kehadiran Idris Elba dan juga Sabrina Elba berkongsi pandangan mereka, di mana mereka menjadi antara individu penting dalam menggerakkan usaha dari segi bagaimana menggalakkan usaha sosial, kerjasama di peringkat usahawan sosial, dan juga membangunkan komuniti-komuniti yang mungkin sebelum ini dilihat agak terpinggir. Sebagai contoh, isu melibatkan krisis makanan yang didepani banyak negara pada ketika ini sudah tentu memerlukan langkah holistik, dan antara langkah yang dilakukan oleh mereka berdua ini sebagai ikon PBB, dan juga bagaimana mereka bekerjasama dengan agensi di bawah PBB, IPAF sendiri, menyalurkan dana, memberi bantuan sokongan dan latihan, terutama di negara-negara Afrika, bagaimana mereka untuk membawa keluar golongan komuniti yang mungkin sebelum ini dilihat dipinggirkan, tetapi mereka perlu diperkasakan. Dan isu apa yang berlaku di Afrika ini sebenarnya turut diterjemah berlaku di peringkat Asia. Kita dengarkan sedikit petikan yang boleh saya bawakan dalam siri pertemuan di antara kedua-dua mereka ini bersama dengan media. Kita saksikan. It is all bad because the situation that we're in is a situation that has resulted from years and years of underinvestment. People aren't set up to support and feed themselves in the way that they should be, obviously. So in that sense, it is all bad. But I think you make a good point. I'm sorry, I couldn't see where you were speaking from. Oh, yes. I think it is a good point that there is a slight silver lining
that to maybe the global community, there is now a bit more understanding on how important it is and how fragile our food systems are. I mean, when you look at the fertilizer conversation, when you talk to rural people, and we were talking about this earlier, they're not using fertilizer. They're using nature-based solutions, right? And then I was lucky enough when I was in Egypt to see some of those solutions. I think I just want to say then to that point that yes, it is a dire situation, but I hope out of that it sparked the conversation that needs to be started for us to be able to not have this happen again in the future. Larry, I'd say that, you know, from a journalistic point of view, there's an opportunity here to sort of redirect what people are thinking about, you know, the effects of this war, this invasion on the food systems. You know, it's one thing to say there's a war that affects Africa, but it's a better thing to sort of give the audience or a reader or a community to understand the traces, the steps as to why this has happened. So from a journalistic opportunity, alongside that startup culture is an opportunity for middle investment to invest in the youth culture, especially young people wanting to go back to Africa and wanting to find ways to contribute. Every one of us has probably a member of their family or someone back home associated to a smallholder farmer, especially in Africa. So I think there is an interesting dynamic and innovative solution where the diaspora, those young startup companies, are looking for ways to partner up with smallholder farmers, with the tentacles of farming, and find ways to sort of... When I visit the places I visit, as I said, in the middle of very rural areas where nobody has access, the type of choices they have, many times, unfortunately, with the cost of living, and I've seen this, is eating or planting. Other times the alternative is actually to migrate and forcefully migrate. And this is the only alternative they have. And unless we invest in this type of development and we manage to actually put the attention with the support of all of you in this type of issues, we will not be able to prevent the future conflicts. And if we don't prevent the future conflicts, this has a much higher cost, and we get to this cycle of investing more and more in humanitarian assistance, which basically is what has happened over the last 3 decades. So I know the food crisis has attracted a lot of the media attention. My only plea for this year is please continue reaching to us. Please continue putting the message out there. We have extremely great advocates here, and they have done a massive amount of work in bringing a lot of these topics, but it's also on you. And if there's anything in terms of how food is being produced, how food is being distributed, how many of these farmers, small-scale farmers, which actually produce 70-80% of the food in Africa or in Asia, how we can support them on adapting to many of the climate events. Sudah tentu banyak lagi perkara selain daripada majlis-majlis rasmi yang akan berlangsung di belakang saya ini. Penting juga untuk kita telitikan apa yang akan berlaku di rumah-rumah ataupun pavilion negara yang turut hadir pada WEF 2023 ini. Dan sudah tentu saya akan membawakan pelbagai cerita-cerita, termasuklah perincian-perincian berkenaan dengan kita memfokuskan isu ekonomi dan juga ekonomi rakyat yang didepani pada ketika ini, sekaligus mencari solusi terbaik dalam memberi keterjaminan kehidupan masyarakat dalam mendepani cabaran pada tahun 2023 ini. Baik, sekian sahaja laporan saya menutup laporan bagi hari pertama Forum Ekonomi Dunia 2023. Saya Harits Asyraf Hasnan bersama juru kamera Riza Rahim melaporkan untuk Esrawan.